गुड मर्निंग मैं आज लखीमपुर बोली जगह मैं भाड़ा लै इते क्या अफिशियली भाड़ा एटा तो किने मैं साहजने कले मिनाल अलग फुरी बोल एक जगार पर तो मैं बोलो तेल फुरब जाओ कि लखीमपुर मोटामुटी बेसि दूर ना 3-4-5 किलोमीटर भर मैं एट जगह आसे गाँवर भर एकदम मैं अकलशरीया जगह तात देखिलो बहुत धुनिया एट रिजर्ट टाइप बनाई रखिसे एक्चुअली रिजर्ट बोलो भूल हम रिजर्ट नहीं भूल हम इते मैं कि सरू बाच्चा 6-7-8 बছৰ बाच्चा एटे मैं पुराना बस्तुबूर खूब भल पाए तो मैं जोते जी पाए बटली आने गति के देउताके कि करिले जो जिमान बस्तु मैं बाहिरा पुराना बस्तु जेनेका फोन हक टीवी हक फैन हक मैं पुराना मैं इतना ना 2010 सनर आगरे बस्तुबूर मैं इतिहार बस्तुबूर नहय आगर दिन मैं मोबाइल फोन ये देखिसे मैं देखा चाकू ये এনেকৈ বস্তুবোৰ সজাই ৰাখিছে ৰাখিলে মানুহ যেতিয়া এটা দুটাকৈ মানে একচুৱেলি চাবলৈ অহা হৈ গ'ল গম পোৱা হৈ গ'ল যে ইয়াত এনেকুৱা বস্তু পুৰণা বস্তু আছে বুলি কিনে তাত মানুহঘৰে কি কৰিলে মানে ৰিজৰ্ট টাইপ কৰিলে ৰিজৰ্ট মানে মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপ মানে আহিলে ফুৰিব পাৰিব বাচ্চাবোৰ খেলিবৰ কাৰণে সুবিধা আছে চাব পাৰিব অলপ ঘূৰিব পাৰিব বহিব পাৰিব আৰু ইয়াত খাওয়া লোৱা কৰি কিনে যাব পাৰিব লখিমপুৰৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰমান ভিতৰত জাগাৰ নামটো মই একচুৱেলি ভালকৈ নুখুধিলোঁ আৰু পাহৰি থাকিলোঁ আপোনালোকক কোনোবাই যদি আপোনালোক আহে কোনোবা তো যদি সোধে এনেকৈ ক'ত ৰাখিছে বুলি তেতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিব মানুহে বুজাই দিব আৰু ভিডিঅ'টো চাওক কেনেকুৱা পাই জনাই দিব আৰু এই পালাংখন দেখিছে যে এই পালাংখন হৈছে মানে 120 বছৰ হ'ব বুলি কৈছে 120 বছৰ 130 বছৰ হ'ব বুলি কৈছে মানে পুৰণা আৰু একদম আইতা ককা দিনৰে মানে পালাং এখন তো এনেকৈ সজাই ৰাখিছে আৰু বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ কিবা ভুল হ'ব পাৰে বেয়া নাপাব আৰু পাৰিলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব চাব ইউটিউবত দিম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব और कमेन्ट कर जनाब के कि हुआ ना कारण भिडिओ बना मैं एक्चुअली बाद दिया निचिना तो आको भाड़ा मैं गाड़ी भाड़ा लाइनत आको मैं भिडिओ बनाबले चेष्टा करिছোঁ गति के क्या भूल हम पारे गति के आपलोक आगत माफ खुजिছোঁ और मैं चेनेल तो सब्सक्राइब कर दी यूट्यूब चेनेल तो और फेसबुक पेज तो फॉलो कर दी प्लिज और गाड़ी लै आहिलेও टेंशन ना इतना पार्किंग आछे पार्किंगर कारण सुविधा आछे किन्तु एंट्री फीस 20 टका এটা দিব লাগে পার মানুহৰ মানে একজন মানুহৰ 20 टका কৰি দিব লাগিব এজনৰ মানে एंट्री फीस तो बाकी ভিতৰত যেটো খাওয়া লোৱা কৰে হেতু এক্সট্রা পেমেন্ট কৰিব লাগিব কিন্তু মানে সোমাৱাৰ কাৰণে 20 टका এটা দিব লাগিব বস্তুতে খেলিব পাৰিব ফুৰিব পাৰিব মানে অকল খাওয়াটোৰে পইচা দিব লাগিব ভিতৰত বাকি এই 20 टकाটোৰে সব কৰিব পাৰিব খেলা ধুলা বা ফুৰা বহা যি মন যায় কৰিব পাৰিব বহুত বহুত ধন্যবাদ।